इस पे मैं मलिका से पूछ लूं, क्योंकि बार बार बातें होती हैं ना सिर्फ मियां साहब की वापसी की, बल्कि मरियम नवाज साहिबा के बाहर भिजवाने के हवाले से, ECL पे नाम के हवाले से। मलिका, ये प्राइम मिनिस्टर ये क्यों कह रहे हैं कि अदालतें जिम्मेदार हैं करप्शन के खात्मा ना होने की? अदालतें कैसे जिम्मेदार हैं आपके ख्याल में? क्यों वो ये बात कर रहे हैं? थैंक यू आसमा। देखिए आसमा, बहुत सारी बातें की अपोजिशन की मोहतरम रहनुमाओं ने, और मैं 2-3 बातों का जवाब दूंगी। पहले तो चांडियो साहब बड़े भी हैं, मोहतरम भी हैं, हम एहतराम करते हैं, हमारे कॉलीग हैं, लेकिन जो रवैया इन्होंने अपनाया है और जो जबान इन्होंने वजीर आजम के बारे में इस्तेमाल की है वो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। हम भी कह सकते हैं कि जो बात शुरू हुई थी इस्तीफे मुंह पे मारने से शुरू हुई थी, वो आज सिलेक्टेड के गर्दान पे आकर रुक गई है। आज आजाद ऑपोजिशन का नारा, मेरे भाई हैं बैठे हैं, वकील भी हैं, उन्होंने कहा है कि आजाद ऑपोजिशन है, हमें इनके साथ मुंसलिक ना कीजिए। तो आपने जो इक्तदार की सियासत को आगे बढ़ाया था चांडियो साहब, वो सियासत अब वहीं पर आकर रुक गई है। तो PDM की तो वफात जो हो चुकी है उसके बारे में ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान की आवाम समझ चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के पाकिस्तान की गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं। लहजा मेरा कौन सा खराब था वो तो बताए, वजीर को मैंने कौन सी गाली दी? चलिए चांडियो साहब, अगर आपकी दानिश में ये ठीक था, अगर आपकी वजीर आजम को कहना ठीक है, इस तरह बात करना ठीक है, तो आपको सही लगा। क्या है जो आपको गुस्सा आया है? पे बात करना जरूरी है। सर वो उन्होंने नाहल, जो आपने नाहल कहा, अदालती फैसलों के ऊपर सियासी बात कर रहे हैं। देखिए, जब वजीर आजम ने अदलिया के बारे में बात की, देखिए हम तो जमहूरी रवैये रखते हैं, हम तो सर झुका के अदालत के फैसलों का एहतराम करते हैं। मैं खुद वकील हूँ, कानूनदान हूँ, जब अदालत का फैसला आता है तो एहतरामन सर झुकाते हैं। अभी वजीर आजम ने अदालतों को कैसे करप्शन के खात्मे के हवाले से मैं खत्म कर दूं, हम वो रवैये नहीं रखते। हमारे साथ बैठे हैं आजम नजीर तारड़ साहब, सीनियर वकील हैं, जो इनकी पार्टी में अदलिया का एहतराम है वो हम देख चुके हैं कि नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला की मुहिम ने अदलिया को, आला अदालत के मोहतरम जजेस को जब पटिशनर के वकील कहा तो तब अदलिया का जो एहतराम है वो मजरूह हुआ था। तो हम जानते हैं कि किसका क्या रवैया। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम है, अवाम के पैसों की जामिन होकर चोरी की और वो 7 अरब की जमानत दिए बगैर बाहर जाते हैं, तो ऐसा आंसर आता है कि छोटे आदमी के लिए दूसरा कानून है और बड़े आदमी के अच्छा, लिए। ये मैं मलिका दोबारा पूछूंगी आपसे, आंसर नहीं चाहते। मैं दोबारा पूछूंगी कि मियां नवाज शरीफ पे जब आपने 7 अरब रुपए के वो उसकी पैसों की बात की थी, उस वक्त काबीना का इजलास फिर हुआ था, फिर उन्होंने ECL से नाम निकालने का कहा था और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मेरे दिल में रहम आ गया था। तो इसके बीच में भी कोई बात हुई थी कि 7 अरब रुपए दें? हमारा कसूर है। हाँ, देखिए हम बताते, हम कहते हैं कि हमसे कोताही हुई। हमने कहा पाकिस्तान के साबिक वजीरे हैं, 3 दफा साबिक मुंतखब वजीर आजम हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई उनके मुताबिक वो शदीद अलील थे। तो हमने कहा कि साबिक वजीर आजम को छोटे से अरसे के लिए अपने इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दे, लेकिन उसको मशरूत कर दे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद नहीं की, हमने सर झुकाया। अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान तो फिर अदालतें तो नहीं, फिर अदालतों पे कैसे कहता है, फिर अदालतों पे कैसे? नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हम इल्जाम नहीं देते, हम सवाल पूछते हैं कि छोटा आदमी हम नहीं वजीर आजम ने कहा करप्शन के खात्मे की, हमें भी छोड़ दीजिए, हमें भी बाहर आने की इजाजत दीजिए। हमने तो छोटा गुनाह किया था, इन्होंने तो बड़ा जुर्म किया कि जामिन होकर चोरी की। सिर्फ इतनी बात है। अब दूसरी बात आपने की कि वजीर आजम कहते हैं कि एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन के बीच में क्या फर्क होता है। ये वजाहत पेश करना आसमा बहुत जरूरी है, बिकॉज इस स्टेटमेंट को बहुत सारी जगहों पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। मैं हुकूमती नुमाइंदा हूं, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से वजाहत पेश करना चाहती हूं कि देखिए आसमा, वजीर आजम जमहूरी रवैये को आगे बढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि जमहूरियत के अंदर जब भी चेंज आता है, जब भी गवर्नेंस के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, वो एक स्लो पेस के ऊपर होते हैं।
ہم کوئی ریولیوشن نہیں ہے، جمہوری تقاضوں میں یہی ہوتا ہے. تو وہ معیشت کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر 2018 میں جو معیشت ہمیں لیکن ملی، انہوں نے جو اب ایگزامپلز اس دی کا اور آج کی وہ معیشت میں کوئی موازنہ نہیں ہے. بالکل جو ٹھیک آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو موازنہ وہ کر رہے ہیں فرانس کا، چین کا اور ایران کا، اس میں تو گردنیں کاٹنے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ہم اس کو پھر کس معنوں کے اندر لیں گے؟ یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی اور نظام کی اب بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ زیادہ الارمنگ نہیں بات آسما ہے. دیکھیے، ہاں نہیں آسما بالکل بھی نہیں، کیونکہ ہم پارٹی کے ترجمان ہیں. اچھا. تو ہم بتائیں گے وزیر اعظم کے کیا رویے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس کے اوپر وضاحت پیش کرنے کی ضرورت ہے. پورے کلپ کے اندر دیکھ لیجئے، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے اندر ایسے نظام نہیں ہوتے، جمہوریت کے اندر رویے مختلف اچھا. ہوتے ہیں. نہیں. کون کہتا ہے کہ اپوزیشن کے محترم رہنماؤں وہ کہہ رہے ہیں غلط خدا سمجھے نہ آپ. خواستہ آپ سرگرم غلط ہونے سمجھے. چاہیے. جی. ہم تو یہ جسارت ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک بات. ہماری بڑی ٹھیک ہے، ہم تو یہ ہماری کہہ بڑی نہیں سکتے. میری بڑی ہم چھوٹی صرف سی یہ اچھا. میری بڑی سنیں، چھوٹی سی سنیں، ملیکا سنیں صاحب احتراماً ایک ہاں. بات کمپلیٹ کر جی لوں. جی 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 بسم اللہ. صرف معیشت پہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ جو نہیں وہ معیشت ابھی اس کی- پہ ابھی آتی ہے، ہوں، اس ابھی پہ تو آتی ہوں. ٹائم میں ہے یہ آپ اس پہ کا. ذرا جواب لے لیں ان سے، کیونکہ وہ آپ کی بڑی تعریف بھی کر رہے تھے بائی دا وے. تعریف کردار ہے. میری چھوٹی سی بڑی مختصر سی بہن ہے اور اچھا بولتی ہے، شائستگی کے ساتھ بولتی ہے. ہمیں ان کا بولنا برا، تنقید بری نہیں لگتی. ٹھیک. لیکن پہلی بات میں وضاحت کروں، میں نے ایسا کوئی نازیبا لہجہ الفاظ وزیر اعظم کے لیے استعمال نہیں کیے جن پہ ان کو غصہ آ جاتا. آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے نا، اس لیے اب دیکھیں نا، اب آپ اب چلو جو بھی ہمیں بولے، لیکن میں کہتا ہوں جب سے آئے ہیں اپنی ناکامیاں سوائے اپوزیشن کے سر پہ ڈالنے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جی وہ کر کے گئے ہیں، یہ جی وہ چینی وہ آٹا وہ گندم وہ نااہلی اور وہ کر کے گئے نااہلی. میں نے کہا آپ کہہ دو نا، آپ کو منتخب بھی وہ کروا کے چلے گئے. اب ہر بات اب آپ ذمہ دار ہیں، آپ تیار کیوں کو ہو کر نہیں آئے؟ ہاں. ابھی کل آپ کہہ رہے تھے، ابھی جی میری یہ ٹیم تو دیکھو، واہ واہ کیا ٹیم تھی، دیکھو ایسی ٹیم دنیا میں. آج اسی ٹیم کا تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اچھا. پہلے اسد عمر صاحب کو لائے، جناب ایسا شہنشاہ اکنامک، کیا ہوا پھر؟ آپ نے ابھی وہ ہوا بازی کا جو وزیر صاحب ہے، ہوا بازی ہر طرف سے بیڑا غرق کر کے اچھا. آپ تمام محکموں کو واپس کر رہے ہیں. اچھا سر. اپنی نااہلی مانے نا بی بی. ہاں. اور میں ایک تجویز دے رہا ہوں آج آپ کو، آپ کے ذریعے جی سر. چلیے ایک ٹیم بنائیں، ہاں. جیسے ترجمانوں کی ٹیم ہے نا، ہاں. ایک اچھی ٹیم بنائیں ٹھیک. جو ان کے بیانوں کی وضاحت کرے. یہ بیان دے جائیں اور وہ آیا کر کے جی یہ وزیر اعظم کی مرضی یہ تھی. میں